Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ini adalah chapter 2 bagi subjek EPO 359 Power Electronics. Yang dia punya tajuk dia ialah Power Semiconductor Devices. Okay. Okay, so dalam subjek ni aku akan belajar berkenaan dengan komponen-komponen yang menggunakan semiconductor. Okay. And most of the component awak dah biasa dengar dah dalam EPO 231, iaitu subjek prerequisite bagi subjek ni. Okay. So the learning objective is to become familiar with different type of power semiconductor devices, their characteristic and use, kegunaan dia. Okay. Yang kedua, to understand the fundamental techniques of power conversion. Okay, macam mana nak gunakan semiconductor devices ni sebagai switch untuk power conversion. Okay, yang ketiga adalah untuk determine the power loss in real switches. Okay, in real switches. So nanti kita akan tengoklah apa yang dimaksudkan dengan real switches. Okay, so before saya pergi kepada detail untuk konten dalam slide, okay, saya nak awak refer saya punya master link tu. Okay, tengok dalam folder supplementary notes and then cari chapter 2. Okay, so ni adalah supplementary note, which is lebih kurang macam short note ataupun just simple summary lah untuk chapter 2. Okay, so basically this is what I've done to minimize all the chapter 2 in one page. Jadi awak pun boleh gunakan cara yang sama, mungkin boleh buat lagi cantik, color warna-warni dan sebagainya. Okay, so dalam chapter 2 ni, okay, power semiconductor device, pertama sekali awak akan belajar berkenaan dengan dia punya main komponen dia ataupun main group, main group yang ada dekat dalam power semiconductor devices, which is yang pertama ialah power diode, okay, thyristor and also controllable switch. Okay, ada 3 group. Okay, kemudian 3 group ni dia ada punya contoh-contoh dia. Okay, which is yang ada kat sini lah. Okay, yang ada kat sini. Okay, ni contoh-contoh dia. Okay, so basically benda ni ada kat dalam slide. Saya cuma keluarkan sebagai summary sahaja. Kita akan tengok dalam slide kemudian. Okay. So pertama sekali, untuk setiap group awak kena tahu dia punya example, which is yang ni. Okay, and then dia punya syarat untuk turn on dan juga turn off. Okay, dia ada syarat untuk turn on dan untuk turn off. Okay, and then yang ketiga, okay, untuk setiap group ni, pertama awak kena tahu group dan example lah. Okay, kemudian awak kena tahu condition to turn on or turn off for each group. Maknanya kalau nak turn off dengan on diode macam mana, nak turn off dengan on untuk thyristor macam mana, dan macam mana nak turn on dan off untuk controllable switch. Okay, kemudian yang kedua, the basic structure of each component. Yang ni maknanya dia punya simbol, dia punya keratan rentas dia. Okay, yang mana bahan P, yang mana bahan N. Okay. Okay, kemudian yang ketiga, kau kena tahu macam mana nak draw and understand the steady state characteristic of each component. Okay, so setiap group tu ataupun setiap komponen tu dia ada dia punya characteristic curve ataupun graf yang awak perlu ingat untuk setiap jenis komponen.
Okey, kemudian kita ada juga bahagian untuk protection of power semiconductor device. Okey, so kita nak protect dia daripada apa? Yang pertama, kita nak protect dia daripada haba. Yang kedua, kita nak protect dia daripada reverse recovery junction ataupun ada current spike. Okey, yang ketiga, kita nak protect dia daripada over voltage. Okey, so kita boleh gunakan apa? Tengok sini lah. Okey, ni summary je. Kita akan tengok balik summary nanti, just untuk nak beritahu awak apa yang ada dalam chapter 2. Okey, pergi ke bahagian seterusnya. Okey, selepas awak dah tahu dia punya group, dia punya example, macam mana nak lukis dia punya Curtis curve, syarat on off. Okey, now kita akan masuk ke bahagian switching loss of the switches. Okey, jadi bahagian switching loss of the switches ni adalah bahagian yang kita akan start buat pengiraan. Macam bahagian tadi tu just teori, yang ni bahagian pengiraan. Okey, so untuk bahagian switching loss of the switches ni, okey, pengiraan dia akan berdasarkan graf yang ni. Okey, dia akan berdasarkan graf ni. Formula-formula yang digunakan semua dikeluarkan daripada graf ni. Okey, which is saya akan tunjuk kemudian macam mana kita nak keluarkan dia punya formula. Okey, dan graf ni dia ada 3 region yang penting untuk awak tahu, iaitu on transition, okay, on state dan juga off transition. And the last part of this chapter yang awak akan belajar berkenaan dengan thermal circuit. Dia adalah sambungan daripada switching loss tadi. Okay, so daripada switching loss tadi awak akan kira total losses, yang mana total losses tu akan di-equivalentkan, disamakan dengan current source dalam sesuatu litar. Okay, yang mana daripada total power loss tadi dia akan di-convert kepada haba, iaitu temperature ni. Okay, dan temperature ni dia akan lalu certain resistance lah. Okay, sampailah haba tu sampai ke ambient air, TA ni, ambient air. Okay, so ini sajalah yang awak akan belajar dalam chapter 2, secara pengenalan dia. Okay, now kita patah balik ke slide. Okay, power semiconductor device are made of silicon or silicon carbide. Okay, ini awak dah sedia maklum lah, sebab silicon tu adalah salah satu semiconductor yang penting untuk membuat semiconductor component. Okay, even chip pun pakai silicon. Okay, so semiconductor device can be categorized into 3 groups. Okay, which is power diode, thyristor dan juga controllable switch. Okay, okay, ni adalah 3 group. Awak mesti ingat 3 group ni: power diode, thyristor dan juga controllable switch. Okay, so dekat sini dia ada bagi tahu syarat on dan off dia, which is saya akan tunjukkan secara yang lebih mudah ingat lah, tapi kita baca dulu. Okay, on and off state control by power circuit only. Okay, jadi kita akan tengok apa maksud dia. Okay, dan dia punya contoh komponen ni ialah Schottky diode, epitaxial diode, double diffuse diode, dan ada lagi sebenarnya, banyak lagi. Okay, thyristor pula, ataupun kita sebut dia SCR. Okay, dia latch. So latch ni adalah satu term yang penting lah untuk awak tahu. Okay, the latch on by low power control signal but must be turned off by power circuit. Okay, don't worry, kita akan tengok apa maksud dia. Okay, cannot be turned off by control signal. Maknanya control signal tadi hanya boleh digunakan untuk turn on. Okay, tapi tak boleh digunakan untuk turn off. So kalau kita bagi dia control signal macam mana pun dia takkan turn off.
dia akan turn off by power circuit saja. Okay, next, controllable switches can be turned on and turned off by low power control signal such as, okay, komponen ni ialah BJT, bipolar junction transistor, okay, MOSFET, kalau masih ingat nama penuh dia, metal oxide silicon field effect transistor, okay, and then IGBT dan juga GTO. Okay, basically komponen-komponen ni adalah lebih yang sama lah, cuma dia ada kelebihan in term of high frequency, low frequency, high current, low current. Okay, so sebelum kita pergi ke next slide, okay, so sebenarnya yang paling awal dicipta ialah diode. Okay, yang paling awal dicipta ialah diode. Kemudian diode ni ada kelemahan dia, which is user tidak boleh control dia punya on dan off, sebab dia hanya boleh dikontrol oleh power circuit. Okay, ada supply dia on, tak ada supply dia off. Okay, maknanya kalau kita nak buat converter, kita perlu ada converter yang boleh regulate. Maksudnya kita boleh ubah dia punya nilai output dia. Kita nak output dia tinggi ataupun kita nak output dia rendah. Tapi kalau kita tak boleh control on off ni, maknanya output dia cuma akan jadi sama ada output ataupun tidak ada output. Okay. Okay, so untuk overcome kelemahan power diode tadi, okay, maka thyristor telah dicipta. Okay, thyristor telah dicipta, tapi thyristor ni pula hanya boleh dikontrol dia punya signal untuk on sahaja. Okay, untuk off dia tak boleh control. Okay, so still ada kelemahan kat situ. Okay, then untuk overcome the kelemahan tu, okay, saintis cipta controllable switch, di mana situ terciptalah BJT, MOSFET, IGBT dan juga GTO yang digunakan pakai sampai sekarang. Okay, bezanya kalau dulu komponen dia besar, mungkin sekarang komponen dia dah kecil lah. Okay, but the concept is still the same. Okay, so controllable switch ni, okay, kita boleh control dia punya turn on and also dia punya turn off at any time dalam graf tu. Okay, so kita dapatlah satu switch yang perfect. Okay, so kita tengok untuk power diodes. Okay, basically ni adalah macam revision yang awak dah belajar dalam EPO 231. Okay, so kita tidak perlu pergi terlalu detail lah untuk penerangan dia, tapi kita baca je. Okay, a diode act as a switch, okay, such as switches in rectifier. Okay, switches in rectifier. So rectifier ni ialah AC to DC converter. Okay, freewheeling. Okay, banyak term baru freewheeling, which is kita akan tengok dalam chapter rectifier, which is chapter 3. Okay, apa itu freewheeling? In switching regulator. Okay, samalah freewheeling ni digunakan dalam rectifier dan juga converter lain. Okay, charge in reversal of capacitor. Okay, dia nak charge dalam circuit bateri charger. Okay, ada juga digunakan pakai. Okay, energy transfer between component and etc. Maknanya diode ni banyak diguna pakai lah. Okay, the arrow of the circuit symbol show the direction in which the current can flow. Okay, so kalau tengok sini kita ada simbol dia, kita ada anode, kita ada cathode. Okay, so maknanya dia kata arrow ni menunjukkan arah current untuk flow. Okay, ni simbol dia. And then kalau dekat dia punya actual component, okay, kalau nak tahu yang mana anode, yang mana cathode adalah kaki mana yang ada satu line kat sini. Okay, kalau diode tu warna orange, line dia colour hitam, dan kalau diode tu warna hitam, line dia colour silver. Okay, ini bentuk diode komponen yang biasa buat guna untuk buat circuit elektronik. Tapi kalau bentuk diode lain yang digunakan dalam high power transfer, okay, ni diode yang kecil tu. Okay,
Kalau diode besar, ni. Okey, yang melibatkan current flow yang tinggi nilai dia. Okey, kita tengok type of diode. Kita ada Schottky diode. Okey, yang mana Schottky diode ni digunakan where a low forward voltage drop, typically 0.3, is needed in a very low output voltage circuit. Okay, so kalau awak ada buat circuit elektronik yang menggunakan, let's say below 5 volt ataupun below 3 volt, okay, tapi circuit tu perlu menggunakan diode sebagai switch, then awak boleh gunakan Schottky diode. Okay, dan kalau 0.3 ni bahan dia apa? Okay, awak belajar germanium. Okay, dia akan pakai germanium. Okay, but dia punya limited blocking voltage capability is only between 50 to 100 volt sahaja. Okay, maknanya untuk dia punya power supply diode ni, awak tak boleh guna not more than 100 volt. Okay, not more than 100 volt. Kalau nak guna below 50 volt boleh, tapi kena kira balik, sebab komponen lain pun dia ada dia punya voltage drop dan sebagainya. Okay, takut nanti tak mencukupi lah. Okay, limited blocking voltage capability maksudnya, okay, awak pernah belajar term forward bias, okay, reverse bias. Okay, forward bias ni maknanya awak pasang komponen tu betul lah terminal dia, tapi kalau reverse bias maksudnya komponen tu terbalik. Okay, so limited blocking voltage ni bermaksud kalau komponen diode ni dalam keadaan reverse bias, okay, dia hanya boleh tahan voltage negatif 100 volt. Okay, besar pada tu, kalau dia lebih pada negatif 100, which is negatif 101, negatif 102, okay, the diode will not function, dia akan rosak terus. Okay, tu dia punya karakteristik lah, ataupun sifat-sifat dia. Okay, kemudian use in low voltage high current applications such as switch mode power supplies. Okay, maknanya kita boleh gunakan dia dalam circuit yang mana voltage rendah tapi current dia tinggi. Okay, contoh alat dia ialah switch mode power supply. Okay, the next component untuk diode ni ialah fast recovery diode. Okay, fast recovery diode. Okay, dia punya karakteristik yang pertama ialah very low TRR. Okay, TRR ni apa? Okay, reverse recovery time. Okay, TRR ni ialah reverse recovery time, which is below 1 microsecond. Okay, maknanya kalau kita nak buat fast switching, kita akan gunakan fast recovery diode lah. Okay, sebab dia below 1 microsecond punya switching. Okay, so power level at several hundred volt and several hundred amps. Okay, jadi dia boleh buat switching below 1 microsecond untuk several hundred volt dan several hundred amp. Maknanya diode ni memang orang kata boleh operate at high voltage and high current lah. Okay, and normally used in high frequency circuit. Sebab dia boleh switching cepat, jadi dia boleh digunakan dalam circuit yang ada frekuensi tinggi. Okay, contohnya disambung kepada IC yang processor apa yang dia punya frekuensi dia ataupun clock dia tinggi, so dia boleh guna fast recovery diode. Okay, next kita tengok line frequency diode. Okay, so spike dia on state voltage very low, okay, below 1 volt. Maknanya dia sama je kalau awak pakai silicon or germanium, dia boleh dijadikan sebagai line frequency diode, sebab silicon 0.3,
germanium 0.3, silicon 0.7 volt. Okay, tapi dia punya reverse recovery time dia, TRR dia, okay, lebih kurang dia kata dalam 25 microsecond. So 25 kali lambat daripada fast recovery diode ni. Okay, jadi maknanya dia lebih sesuai digunakan untuk very high current, okay, up to 5 kilo ampere and voltage 5 kV. Ini mungkin digunakan dalam bahagian power transmission, digunakan dalam power transmission. So dia tak guna dalam circuit elektronik ni. Okay, so use in frequency 50 or 60 Hz application. Okay, maknanya memang digunakan dalam power transmission or distribution, yang mana kita punya supply pun memang kalau kat Malaysia 50 Hz. Okay, negara lain contoh seperti Thailand dan US, dia pakai 60 Hz. Okay, so ni dia punya characteristic curve. Okay, so kalau awak ingat tadi saya beritahu untuk setiap group awak kena ingat apa? Satu, dia punya example component. Okay, dua, syarat on dan juga off. Okay, yang ketiga, simbol dan simbol dan juga structure. Yang keempat, characteristic curve. Okay, so untuk setiap diode, thyristor dan juga controllable switch, you have to remember these 4 item. Okay, so untuk diode tadi kita dah cover example component. Okay, so yang ni kita tengok pula dia punya characteristic curve. Okay, and then dia punya big structure ni yang belajar dalam EPO 231 ataupun mungkin ada dalam slide selepas ni. Okay, bahan mana N dan bahan mana P, yang mana P type, yang mana N type. Okay, okay, so ni dia punya characteristic curve, yang mana paksi Y ialah current, okay, dan paksi X ialah voltage. Okay, okay. So graf ni, okay, ni jadi division kalau awak ingat balik. Okay, bila current dia tinggi bermakna ada current flow dan dia conduct, maknanya dia turn on. Okay, kalau current tu rendah macam ni, maknanya dia dalam keadaan tidak conduct lah, tidak mengalirkan current. Okay, so di sebelah kiri graf ni adalah kawasan reverse bias, dan di sebelah kanan graf ni adalah kawasan forward bias. Okay, dipisahkan oleh tengah ni lah. Okay, so yang dikatakan tadi forward untuk turn on voltage tu ialah kat sini. Okay, bergantung kepada jenis bahan yang digunakan untuk dihasilkan diode ni lah. Okay, kalau silikon dia kata average lebih kurang 0.65 ataupun 0.7. Kalau germanium 0.2 ataupun 0.3 volt. Okay, bermakna kalau lah bateri awak tu rendah daripada 0.6 ataupun 0.7, okay, diode ni tidak boleh di turn on. Okay, sebab dekat sini dia dah drop dah 0.7. So kalau bateri awak 0.7, okay, kalau buat KVL, selepas taruh diode ni dia dah tak ada voltage lah untuk dialihkan kepada komponen lain. Okay, and then di sebelah kiri ni kita ada kawasan
reverse bias. Okay, maknanya kalau awak terbalikkan komponen tu, okay, and then awak bagi dia voltage, yang mana kalau sampai certain level kalau dia punya negative voltage tu terlalu tinggi, dia akan masuk breakdown region. Okay, dia akan masuk breakdown region lah, macam ni. Okay, di mana kalau diode ni dah masuk region ni, maknanya dia akan terus rosak lah. Okay, bukan rosak tak rosak untuk diode ni bermaksud walaupun awak pasang dia secara reverse bias, dia tetap boleh mengalirkan current. Itu maknanya diode tu rosak. Okay, kalau dalam keadaan biasa, diode tu akan jadi insulator lah. Tapi kalau awak punya power supply tu terlalu besar dengan diode tu, okay, diode tu kecil tapi awak pakai sumber power yang besar, maka dia akan masuk breakdown region. Okay, so dia rosak and beyond repair lah, kena tukar. Okay, the next kita akan masuk reverse recovery characteristic. Okay, ini adalah additional info. Okay, so basically ada 5 lah, ada 5 benda yang awak kena ingat. Okay, 1, example component. 2, syarat on dan syarat off. Okay, 3, dia punya structure, simbol dan juga structure. Yang keempat, karakteristik curve. Dan yang kelima adalah dia punya additional info dia. Okay, sebenarnya untuk power diode awak kena tahu 5 benda ni. Untuk thyristor pun kena tahu untuk 5 benda ni. And untuk controllable switch pun kena tahu untuk 5 ni. Okay, jadi berdasarkan pecahannya ni, awak boleh buat satu mind map yang lebih mudah untuk awak ingat lah. Okay, sama macam mind map yang saya buat untuk tadi lah. Okay, so ini adalah bahagian reverse recovery characteristic. Okay, reverse recovery characteristic. Okay, nanti kita akan tengok dia punya gambar rajah dia supaya awak faham apa betul maksud reverse recovery. Okay, kita tengok dia punya penerangan dia. Okay, the minor current in forward bias junction diode is made up of majority carrier and minority carrier. Okay, yang ni awak dah belajar dah dalam EPO 231. Okay, so once there is a forward current, okay, bila ada dia forward current dia dalam keadaan forward bias, okay, there will be free minority carrier. Okay, so a forward conducting diode whose forward current has been reduced to 0 will continue to conduct for some small time after due to minority carrier store in the PN junction and carrier, okay, store in the bulk semiconductor material. Okay, ini maksud dia. Okay, awak punya diode tu dia ada 2 region. Okay, so sebelum awak sambung ke power supply secara forward bias, dia ada dipanggil PN junction kat sini. Okay, dalam keadaan biasa dia akan menebal lah. Okay, so bila awak sambung ke anode dengan cathode, okay, lapisan ni akan jadi semakin menipis. Okay, yang menggunakan current untuk pass through. Okay, tapi bila awak putuskan bekalan dekat anode dan cathode, okay, so diode ni akan ambil masa untuk bahagian junction ni untuk dia kembali menebal semula. Okay, and masa itulah yang dipanggil reverse recovery.
Okey, itu dia punya penerangan dari segi grafik lah. Apa maksudkan dengan dia kata ni small time ni. Dia akan will continue to conduct for some small time. Lepas awak turn off, okey, dia akan ambil sedikit masa untuk exactly current tu jadi zero balik dalam circuit. Okey. Maknanya dia bukan kalau contoh kita ada circuit DC okey. Ni adalah graf current katakan. Okey. So biasanya mungkin dalam ideal switch punya konsep, okey. Ini current, bila awak turn off dia terus turun macam ni. Okey, ini adalah ideal switch, but okay, but in real switches current tu akan ambil sedikit masa untuk dia turun sampai ke zero. Okay, but for this diode, okay, dia akan terlajak sikit, then baru dia naik balik jadi zero. Okay, so inilah yang dipanggil reverse recovery. Okay, so dia kata this minority carrier require some finite time, okay, which is the reverse recovery time, TRR tadi, to recombine with opposite charge in order to be neutralized. Maknanya dia perlu masa untuk dia jadi normal balik. Okay, this time is called reverse recovery time, TRR tadi. Okay. Okay, so ni adalah dia punya gambar dia. Okay, so reverse recovery ni kita ada dua jenis. Yang pertama soft recovery, yang kedua kita ada abrupt recovery. Okay. Okay, soft recovery ni bermaksud okay, ni masa dia on, kemudian dia turn off. Bila turn off dia terlajak. Okay, and then dia akan naik slow kembali ke zero. Okay, itu soft recovery. Bila soft maksudnya dia punya reverse recovery time daripada dia start turun, dia lalu kosong, okay, dia terlajak, dia naik sampai jumpa kosong semula. Okay, jadi masa ni yang dipanggil reverse recovery time. Okay, masa kira reverse recovery time ni dari segi bahasa mudah dia orang kata at the moment dia terlajak turun ke negatif ni, dia naik balik jadi kosong. Okay, itu adalah dia punya reverse recovery time. Okay, maknanya dia naik, dia turun dan dia naik secara lembut ke kosong, dia tak ada overshoot dan sebagainya. So dia akan ambil recovery time yang lebih panjang sedikit. Ini untuk soft recovery. Okay, untuk abrupt recovery pula maksud sama juga, ini dalam keadaan turn on. Okay, lepas tu kita turn off. So bila kita turn off, dia akan terlajak juga. Okay, but dia akan cuba kembali ke zero secara lebih cepat. Okay, so bila dia cuba kembali secara lebih cepat, dia akan berlaku overshoot kat sini. Okay, dia akan berlaku overshoot. Okay, dia turun balik, terlajak balik, naik balik, overshoot sikit lagi, sampailah makin lama barulah dia akan jadi kosong. Okay. Okay, jadi untuk abrupt recovery ni, reverse recovery time dia dikira daripada masa mula-mula dia terlajak and the second time dia across 0 ampere. Okay, tapi kalau ikutkan masa yang dia betul-betul kembali kosong ialah selepas ni. Okay, jadi untuk TRR dia ambil daripada mula dia cross 0 ampere and then the second time dia cross 0 ampere balik. Okay, walaupun ada overshoot kat sini. Okay, itu dia punya reverse recovery time dia. Okay, so kenapa dia orang tak ambil reverse recovery time dia daripada dia terlajak sampai dia betul-betul kosong? Okay, sebab bahagian overshoot ni adalah terlalu kecil untuk dia ambil kira. So dia assume bahagian ni dah kembali kosong lah. That's why dia ambil TRR dia daripada start dia turun negatif and sampai dia jadi kosong balik. Okay. Okay, apa efek reverse recovery ni? Okay, so efek dia ialah
increase in switching losses. Okay, increase in voltage rating over voltage spike. Okay, and in inductive load. Okay, in inductive load. Okay, so okay, katakan ni adalah graph current. Okay, so ideal switch at the moment awak turn off, sepatutnya dia akan jadi kosong situ, macam graf digital. Tapi keadaan sebenar tak ada tu, dia akan terlajak sikit. Okay, dia akan ada overshoot. Okay, dan barulah kembali ke kosong. Jadi region ni okay akan jadi losses dekat dalam awak punya circuit. Inilah losses daripada circuit tadi. Okay, sebab dia ada bahagian yang ada time delay tu, iaitu reverse recovery time tadi. Okay, inilah menyebabkan berlakunya losses dalam circuit elektronik dan juga power converter. Okay, even sampai sekarang saintis masih lagi mencari cara untuk minimizekan benda ni. Okay, okay, kita skip example 1. Oh, sebelum tu kita tengok dulu saya kata tadi ada 5 benda yang awak kena ingat untuk setiap komponen. Okay, so dia punya example saya dah tunjuk. Okay, big structure untuk diode awak dah tengok dalam EPU 231, yang mana N-type mana P-type. Okay, dekat mana PN junction. Okay, kemudian dia punya characteristic curve pun saya dah tunjuk. Okay, additional component berkenaan dengan reverse recovery. Okay, kena ingat gambar rajah yang ni. Okay, kena ingat gambar rajah ni dan gambar macam ni. Kena ingat macam mana dia punya gambar rajah dan juga label dia, dekat mana TRR. Okay, dekat mana TA, dekat mana TB. Okay, sebab TRR sama dengan TA plus TB. Yang ni. Okay, ni kena ingat sebab soalan biasa tanya yang ni. Okay, okay, untuk turn on dan juga turn off. Okay, untuk diode syarat untuk turn on dia ialah V N0 must be greater than V cathode. Okay, ini syarat untuk turn on. Okay, V N0 must be greater than V cathode. Okay, so ni syarat turn on. Kalau nak off dia, okay, dia terbalik lah, iaitu V N0 smaller than V cathode. Okay, maknanya kalau power supply waktu lagi besar daripada voltage drop dalam diode tadi. Okay, kalau bateri awak tu 1.5 volt, diode awak 0.7, then dia still lagi ada baki lah. Okay, 1.5 minus 1 minus 0.7, so dia still balance, maknanya circuit tu akan turn on. Okay, kalau power supply awak 1 volt, awak punya diode awak 1.5 volt, so dia tak cukup. Maknanya supply tolak diode ada balance, then maknanya circuit tu masih boleh di turn on, dengan syarat dia dipasang secara forward bias. Okay, dengan syarat dia dipasang secara forward bias. Ni syarat dia. Okay, okay, now kita tengok thyristor. Okay,
tengok thyristor. Okay, so kita pergi ke dia simbol dulu. Kalau tengok thyristor ni, okay, dia punya simbol dia lebih kurang macam diode, but dia ada satu lagi kaki, okay, which is kaki kita panggil dia gate. So diode dia 2 kaki, thyristor dia ada 3 kaki. Okay, ni dia punya structure dia. Yang mana P, yang mana N. Okay, kita ada junction 1, kita ada junction 2, and kita ada junction 3. Kalau diode kita cuma ada satu saja junction. Okay. Okay, a thyristor has 3 terminal, anode, cathode, and also gate. Okay, also known as SCR. Okay. Mungkin nama dia nama apa, cuba cari apa itu SCR. Silicon carbide apa ke. Okay, so when a small current is passed through the gate, okay, is passed through the gate, okay, to cathode, the thyristor conduct. Ini maksud dia punya syarat on dia. Okay, provided that the anode is at higher potential than the cathode. Okay, yang ni adalah syarat untuk turn on diode. Okay, manakala yang ni adalah dia punya syarat untuk turn on thyristor. Jadi